Ibigay mo na. Nice one. Okay. Nice! Uy! Diretso mo pa! Paldo! Boom! 79,909! Yo, what up guys? So, dito tayo maglalaro sa easyjilly.com. So, lahat ng pupuso at mag-share ng video na to guys, balato agad guys! Eto ang pambalato natin guys. So, let's go! Let's start this game, no? Sweet Bonanza under Pragmatic Play. Let's go. Simulan natin to guys sa 5K. Ay, 50K agad. 50K agad guys. 50K agad. Let's go! 50K Sweet Bonanza. Sana naman mabigyan mo ako kahit mga 200K. Bigyan mo ako ng 200K, no? Pangalato lang. Let's go. Pa. Ibigay mo na Sweet Bonanza. So, next. Walang saging. Di binigyan na ng saging. Papa. Mababa naman ang tambol mo. Bigay mo na. Let's go. Let's go. Let's go. Kung hindi magbigay ng watermelon, isa na lang yun eh. Nice one. Dagdagan mo pa. Grapes. Nice. Isa pa. Nice. Nice. Boom. Bawi lang. Bawi lang tayo guys. Yo. Tingnan natin kung magbibigay dito guys. Ano? Labay ni Bunad. Eto na. Wala! Ayaw magbigay. Baba. Habang may spin, may pag-asa guys. Habang may spin, may pag-asa yan. Ano? So guys, napag nyo na yung mga Gcash QR code nyo, papaldo na to guys. Papaldo na to guys. Nice. Saging. Ang tingnan mo. Ayaw mo pa ibigay. Baba naman ang tambol nun. Nice. 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 Nice one. Pulang-pulang ng isa. Bigay mo na. Sweet Bonanza. Lagas. Third buy. Third buy, fourth. Nice, 20x. Paldo na to guys. Papaldo na to guys. Multiplier. Nice. Paldo na to guys. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Nice one. Baba. Ang baba mo naman. Uy, 50x. Yung baba pa din, sayang.
na, nabagsak na yung 50x guys. Nabagsak na yung 50x guys. Nabagsak na yung 50x guys. Nabagsak na. Great. Great. Lagi. Dami. Oh, 20k. Isa pa. Nice. Grapes. Nice. Ang daming grapes. Nice! Sige pa. Paldo to guys. Paldo to guys. Boom. 50k. Let's go. Paldoin mo na. 5 spin pa yan. Dati. Nandun lang ata. Ano pa din? Makakabawi na tayo unti-unti. Unti-unti na tayo nakakabawi. Okay. Go. Okay. Ang bata. Nice one. Nice one. Nice. Hindi lang pa din. Uish. Sweet bonanza naman. Nakano na ako ng 100k. Watermelon. Great. Uy, retrigger. Let's go, let's go. Papaldo na to guys. Nice. Great. Walang great. Isang pirasong great lang eh. Ibigay mo na. Ibigay mo na. Nice one. Nice. Nice! Uy! Diretso mo pa! Paldo! Boom! 79,909! Isa pa. Isa pa. Nice. Nice one. Nice one. Pwede, pwede. 100k yan guys. 100k yan guys. 100k na yan. Mabawi na tayo. Okay na yan. Okay na yan. Okay, kahit di tayo pumaldo, at least di tayo talo na malaki, no guys. So, sa lahat ng pupuso at mag-share ng video na to guys, kapag nyo lang yung mga GCash QR code nyo, no? So, let's go. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out!